दुर्घटना में सिलीगुड़ी के रविंद्र नगर इलाके की रहने वाली महिला की हुई मौत। बुधवार सुबह बाजार से लौटते समय हादसे में एक महिला की जान चली गई। मृतक महिला का नाम राखी विश्वास, उम्र 40 वर्ष, जो कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के रविंद्र नगर इलाके के रहने वाली थी। मालूम हो कि महिला ने 11 तारीख को नए घर में प्रवेश किया था, इसीलिए वह सुबह अपनी बहन के साथ विधान मार्केट में खरीदारी कर घर लौट रही थी। तभी वेनस मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ के रास्ते में एक स्कूल बस ने अचानक से सिटी ऑटो में टक्कर मार दी। फुटपाथ पर चल रही महिला को सिटी ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत महिला को इलाज के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल भेजा। इलाज के कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। पेशेंट नामाচ্ছে একটা স্কুল বাস শিশু সমেত একটা স্কুল বাস এসে পিছনে জোরে ধাক্কা মারে। পথচারী এক মহিলার উপরে চাকা উঠে যায়। সে পথচারী মহিলা এখন সিরিয়াস অবস্থা, আহত অবস্থায় হাসপাতালে অ্যাডমিট আছে, জেলা হাসপাতালে। ট্রাফিকের তো রুল ওইরকমই, তোরা ওইভাবে রুল তৈরি করে দিয়ে গাড়িগুলোকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেওয়ার পরে এরা দাঁড়া থাকার পরে এসে ভয়ঙ্করভাবে মাথায় লাগে, ভেঙে যায়। যেটুকুনি আমি উত্তর হ্যাঁ, গাড়ি ধরা পড়েছে নাকি শুনতে পেলাম, পুলিশ এসেছিল। হ্যাঁ, 100 বার কমপ্লেন দেবো না। এত বড় একটা খবর, বাচ্চারা 3 বছর বয়স, স্কুলে ছিল। আমি এটা মানবো না, আমার গোপালের কিছু হবে। আমি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ওকে ছাড়া নেই তো, কোনো ভাবে ছাড়া নেই, কিন্তু আমার গোপালের কিছু হলে ঠিক আছে। আমার বোনকে লাগবে, আমার বোনকেই লাগবে। আমি জানি না তো ও কেন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ মার্কেট করতে এসেছিল আমার 11 তারিখে। আমার বোনকে না, হ্যাঁ ওরা দুজন বেরিয়েছিল, আমার বোনকে না ওর হাতে ছিল। ওকে বলো দিয়ে যেতে। আপনার নাম? আমার নাম সুনীল চন্দ্র নাগ। ও দাদা